teman-teman, hari ini cari mainan lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada mainan mobil truk, dan yang satunya mobil apa teman-teman nih? Mobil derek tangga teman-teman. Mantul. Kita simpan di sini ya teman-teman. Kita cari lagi. Wow, lihat teman-teman, ada lagi teman-teman. Wow, mobil polisi teman-teman, keren. Kita simpan lagi. Kita cari lagi ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, lihat teman-teman. Wih, mobil bis, mantap. Kita simpan lagi. Kita cari lagi ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, lihat teman-teman. Wih, yang ini helikopter teman-teman, keren. Kita simpan lagi. Kita cari lagi ya teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman. Wow, yang ini truk teman-teman, truk pasir, keren sekali teman-teman. Simpan lagi. Wadidaw, wadidaw, ada lagi teman-teman. Wih, keren sekali. Mobil apa teman-teman? Wow, mobil bulldozer teman-teman, mantap. Simpan lagi. Kita cari lagi ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk warna hijau teman-teman. Wih, keren. Kita cari lagi ya teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman. Wih, ada mainan pesawat terbang teman-teman. Widih, keren sekali teman-teman. Kita simpan di sini. Kita cari lagi ya teman-teman. Wow, 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 lihat teman-teman. Lihat teman-teman, wih, ada mainan pembalap mobil teman-teman. Mobil pembalap ini keren sekali teman-teman. Wih, mantul. Kita simpan di sini ya teman-teman. Wah teman-teman, mainan udah banyak teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Di lain waktu sampai jumpa.